العنصرية، ويجب علينا كمجتمع مدني وكفعاليات سياسية وكأحزاب وكمنظمات تشتغل في الحقل الاجتماعي والحقل الإجراء أن نواجه هذه العولمة أو عولمة العنصرية بعولمة للمجابهة والإبانة. فالأحداث الأخيرة في إسبانيا انطلاقا من أحداث يجد مشؤومة الذكر مرورا عبر مسلسل الاعتصامات والإضرابات عن الكنائس التي خاضها المهاجرين المغاربة وغير المغاربة، لأن مهاجرين من باكستان ومن الهند ومن أمريكا اللاتينية ومن وحدة القضية. قضية الهجرة حاليا لم تعد تهم جالية دون أطراف، بل هي قضية أصبح الانشغال بها بشكل جماعي للوعي الذاتي بأن هي قضية مصير، وهي قضية فك العزلة وتكسير آلية التهميش والاستغلال التي يوما بعد يوم تتفاقم وتعطينا تركيبة مجتمعية لا تمثل أن الثورة أو الثروة العالمية هي بيد تقريبا 15% من سكان الأرض، وأن 85% يعيشون تحت الفقر المقرف. إذن فالعنصرية هي ظاهرة عالمية، وليس من قبيل الصدفة أن تسجل أحداث مشابهة في أوروبا الغربية وفي أمريكا، ونفس الأحداث في دول جنوب وعلى ذكر دول أمريكا اللاتينية، حيث أن الأرجنتين في علاقتها مع دولها الجيران كالبيرو والإكوادور تمارس عنصرية مفروضة من طرف الإمبريالية العالمية، وما يمر حاليا بالحدود حدود كولومبيا والإكوادور ما يسمى بالبلان أو مشروع كولومبيا، ما هو إلا خطوة أخرى من الإمبريالية للقضاء على أي حضارة محلية ولضمان تواجد استراتيجي بالمنطقة لاستغلال الأفقى للثروات المحلية سواء فلاحية أو بترولية، ولضمان تركه المنطقة لمراقبة بنما بعد استرجاع بنما اللي كان معروفة ضروري في إطار أحادية القطب في غياب ما سمي بعهد الحرب الباردة بسياسة التكافل. هناك حاليا نظام واحد يمارس ويتصدر في الاقتصاد العالمي بدون أي رقم. Que debemos dar lugar a una globalización de nuestra lucha a todos estos fenómenos y globalización del racismo. Tenemos el ejemplo de Egipto. Toda esta situación ha creado una situación social muy complicada, de que tenemos 15% de la población mundial que está manejando los recursos y los demás están viviendo en la pobreza. Y también esta situación ha creado una relación complicada, no solamente entre países norte y sur, pero también entre países sur y sur. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de América Latina, de Argentina, en su relación con sus vecinos, como Perú y los países de América Latina, que Argentina, por ejemplo, está haciendo un racismo con sus vecinos más pobres. إذن فالعنصرية التقليدية أصبحت
تكون تجاوزا باش نختصر شويه والعنصريه الثقافيه كما يعلن عنه الحزب ديال جون-ماري لوبان في فرنسا على اننا مختلفين ثقافيا ومختلفين لغويا ولا يمكن ان نتعايش. هي محاوله لتمرير العنصريه في قالب مقبول كما كان معروف في عهد الاغريق واليونان بان طبقه العبيد هي والاحرار هي طبقه طبيعيه. الغريب هذا كما قلت هو اننا نصل الى ان في اطار مبادئ المساواه والحريه والدفاع عن حقوق الانسان اصبحت التشبث بهذه العنصريه هو لعب عن الشغل. لا بد من ايجاد اطار نظري لتسريب ولتسعيد هذه الاشكال بشكل مقبول. وقانون الاجانب وقوانين الاجانب احدى دعوى على ان هناك هناك حزن اجنبي للحقوق والاسبانيا ووسائل الاعلام بالكامل والصحف يوميا تبين لنا صور تقشعر من النفوس لاخواننا في قوارب الموت ولطرق عيش المهاجرين في اندلسيا. وحاليا كما سبق الاشاره هناك اضراب عن الطعام لا محدود في ويلبا نظرا للمطالبه بحق التسويه، لان قضيه قانون الاجانب لا معنى له. اذا كان المهاجر كما بغى يكون النوع ديالو تيشتغل بالاوراق هذه مساله اداريه، بحال قلنا حنا واحد مغربي ما عندوش بطاقه الوطنيه وإلا تيشتغل بالاوراق يعني مساله اداريه، ما عندوش اوراق مساله اداريه، تيشتغل بلا رخصه ديال العمل هي عمليه لابورال. ولكن الحفاظ على مراكز الاعتقال في ظروف لا انسانيه تعيد بنا الى مراكز الاعتقال التي قامت بها الناس خلال الحرب العالميه الثانيه دون الحق لاي مسار قانوني. القانون الجنائي الاسباني لا يبيح الاعتقال الاحتياطي ازيد من 72 ساعه، الا ان اخواننا المهاجرين في ظروف لا انسانيه بمعتقلات جماعيه قد يمر الى الشهور والى الايام وبعد ذلك الطرف المباشر بدعوى أن المهاجر هو سبب الإضراب. En este sentido, el racismo tradicional ya no existía, que como decía Jean-Marie Le Pen, que somos culturalmente, socialmente diferentes y que posiblemente no podemos convivir. Eso nos recuerda la teoría de los griegos, de los maestros y de sus esclavos, que son dos categorías totalmente naturales y diferentes así. Pues en este sentido, lo que están haciendo ahora en Europa es intentar hacer un marco teórico para resolver esta contradicción y pasarla de una manera aceptable. Eso es lo que está haciendo exactamente la ley de la extranjería. Los medios de comunicación nos están mostrando cada día lo que están subiendo nuestros hermanos en Europa, con todos los problemas que tienen, problemas de papeles, problemas de permisos de trabajo, esos son puramente problemas administrativos que no pueden en ningún sentido permitir a los centros de internamiento que nos están recordando a los centros de internamiento de los nazistas.
ظننا ان ما كاينش الوقت الكافي للاستمرار في هذه المداخله ونحيي جرأة المجتمع الاسباني اللي تنعرفه خاصه هو العمل اللي قايم به حاليا في قضيه الهجره، يعني اجرت واحد التلاحم شعبي على ان ليس هناك كما يقال مواطن بحقوق المواطنه ومواطن من الدرجه الثانيه، لان الهدف من هذا هو تكوين نموذج مجتمع نموذج في طبقه ديال الاحرار، طبقه والسكان من الدرجه الثانيه، وان الحملات حاليا ديال العصيان المدني اللي قام بها المجتمع الاسباني بشكل احتجاجات وبشكل مظاهرات برشلونه اللي وصلت الى ما يزيد على 50,000 متظاهر، ومظاهرات مدريد اللي وصلت على كذلك على ازيد من 50,000 متظاهر كان فيها قفزه نوعيه في التعامل مع الهجره سواء من داخل المهاجرين، لان حاليا اصبح ما يسمى بالتسيير الذاتي، لا اوتو اورغانيزاسيون ديال ليميغراسيون، يعني الاساليب التقليديه اللي تتنبع واحد التراتبيه هرميه من الفوق لتحت على ان المهاجر ما قادش ينظم راسو براسو. حنايا الناس المحليين مسؤوليتنا هو تنظيم المهاجر، جميع الاليات الحضاريه سواء مظاهره او حتى مطالبه بلقاء رسمي مع مندوبه الحكومه رفضت انه الى درجه ان المهاجر لن يزيد، يعني اللي ما تيتشافش يسمى بانه ما عندوش وثيقه ما تيتشافش، هو واقعيا كاين برشلونه ازيد من 150,000 150,000 مهاجر سري ماشي سري مهاجر اللي متواجد وتيخدم وتيخضع لاستغلالات رجال الاعمال، ولكن استطاع باشكاله واحتجاجاته انه يجلس الى الطرف الاخر من الحكومه لنقاش وتوقيع اتفاقيه. يعني هو هذا الدليل على ان غياب السياسه الشامله لقضيه الهجره سواء داخل اسبانيا، بحكم ان اسبانيا حاليا احنا المهاجرين الغير اوروبيين المهاجرين الاوروبيين لا نتجاوز المليون نسمه، وان الاسبان اللي خارج اسبانيا سواء في المغرب ولا في امريكا اللاتينيه ولا في الدول الغربيه فيتجاوز المليون نسمه، يعني هي دوله مصدره للهجره اكثر من انها دوله مستورده. والنموذج الاسباني حاليا هنا منبر واضح كما تقال داخل المنطقه الاولى اننا دوله عبور، ان ممكن اننا نعيش عنصريه، ولو ان المجتمع المغربي هو ضحيه العنصريه وما يمكنش يفرض العنصريه، ولكن الى ما مشيناش الحضاره كمواطنين وكجمعيات وكفاعلين ممكن نسقطوا بلا ما نشعروا بهذا السلوك، وهو سلوك لا انساني ولا حضاري، وان الوحده والعمل الوحدوي والمواجهه بكامل الامكانيات المحدوده اللي تنتوفر لها الهدف منه هو نوصلوا صوت الرفض للناس اللي يحاولوا ينظروا ويقدروا العالم كامل حسب مصالحهم الذاتيه والاقتصاديه وشغلها. Es que no hay tiempo para más intervención porque es un tema que merece horas y horas. Agradecemos mucho a la ciudad española, a la ciudad catalana, que han apoyado a los inmigrantes durante sus luchas, y ahora la gente ya empieza a reaccionar, ya empieza, como le llaman ellos, la autocrítica. La desobediencia civil. Recordamos que la manifestación de Barcelona, que dentro de los ejemplos de la manifestación de Madrid, habían más de 50,000 manifestantes. Entonces, lo que recordamos que el Estado español es un Estado que todavía los españoles son inmigrantes, son más los españoles que los inmigrantes que hay en España. Nosotros, con los comunitarios, no llegamos a 1 millón, sin contar la gente invisible, como le llaman ellos, pero la lucha de la migración ha llevado
a la delegación del gobierno, a los gobiernos autónomos, a sentarse en la misma mesa con los invisibles, a firmar acuerdos. Esto es un triunfo parcial. Y se necesita mucho trabajo desde los inmigrantes, desde las plataformas de apoyo, desde las organizaciones, desde los partidos políticos, porque ya es el primer paso y ya habrá más inmigrantes, cada uno de su manera, de Páteras, o de América Latina, o de Asia, y entonces hay que preparar el terreno para un desafío más grande. Y muchas gracias. Para aclarar, sobre todo a la gente que viene del Estado español, para organizar bien el trabajo de esta tarde de los talleres, en la carpeta que se os ha dado hay una hoja que está en un por eso lo quiero aclarar un poco, ¿no? Y va a haber 3 talleres, porque haría falta que cada persona se apuntara a uno de los 3 talleres, 1, 2 y 3. Ya sabéis que en el taller 1, esta fecha de identificación de participantes, viene el nombre y apellido, la organización, país, dirección, bueno, los datos, ¿no? Y después pone participación o trabajo de los talleres. Entonces el taller 1 es el de inmigración clandestina y racismo, el taller 2 es el de sociedad civil y ejes de intervención, y el tercero es reflexión sobre la creación de una red euromediterránea. Entonces cada participante que se apunte al taller 1, 2 o 3. Y después, si va a hacer, si tiene preparado algún taller, alguna exposición, entonces también que diga sí y cuál es y en qué taller sería. Entonces para ir a organizar ya esta tarde el trabajo de los talleres, saber qué gente ha preparado algún taller, ha preparado alguna exposición, ha preparado algo, entonces que diga quién lo tiene preparado y en qué taller quiere darlo. Entonces apuntarlo ahí y ir entregándolo ahí para organizar un poco el trabajo de esta tarde y que los talleres puedan funcionar. Entonces, ¿habéis entendido? Es decir, apuntaros en un taller y después los grupos o personas que hayan preparado alguna exposición o alguna experiencia que también lo diga así y diga qué tipo de experiencia y en qué taller lo va a presentar. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido, no? Sí. ¿Puedes repetir las temas de 1, 2 y 3? 1, sociedad, inmigración ilegal y racismo. 2, sociedad civil y ejes de intervención. Y 3, reflexión sobre la creación de una red euromediterránea, sobre el fenómeno de la migración y el racismo. Emigración legal y racismo, sociedad civil y ejes de intervención, el 2, y el 3, creación o reflexión sobre la creación de una red euromediterránea. 1, 2 y 3. Juste pour attirer l'attention des participants, que vous avez reçu déjà une modification, disons, le programme modifié, avec toutes les interventions et aussi les thèmes des ateliers pour cet après-midi. Aussi, vous avez une documentation et une identification pour, disons, les participants aux différents ateliers. Ça va nous aider aussi pour la répartition des participants pour les 3 ateliers. Autre chose, s'il y a des expériences des organisations, donc elles peuvent les présenter au niveau des ateliers. Donc, les demander à tous les participants, disons, de remplir ces fiches-là et de les déposer auprès des comités d'organisation pour faciliter un peu la tâche. Et merci. On passe à une pause café et après on va revenir pour continuer les débats. Pero mi nivel de castellano no me permite de hacerlo de manera científica y eficaz. Pero al fin les agradezco a todos la bienvenida a Larache, esta ciudad de migrantes hace 60 años antes de Jesucristo. Los fenicios han venido aquí a Larache. Les invito a visitar el Lexus para que vean ustedes unas ollas
ya los migrantes en este hueca del Mediterráneo. Bueno, el problema de la traducción es algo muy importante. Quiero saber que hay muchos invitados aquí que son españoles. Vamos a intentar que uno lo puede hacer. Yo voy a hablar en francés porque es muy fácil para mí, me lo permitéis, aún que no he crecido en el norte de Marruecos, que se puede hablar en francés, pero al fin, bueno, eso ya lo podemos comentarlo en otras ocasiones. Yo me llamo Youssef Emravet, soy el presidente de la Asociación Ecodel de la Lache. Bueno, voy a animar esta sesión. Bon, je m'appelle Youssef Emravet, je suis président de l'association Ecodel. Je vais essayer d'animer cette deuxième séance. Le rapporteur, c'est Akimo Mensmehi, qui lui-même est secrétaire général de la même association. Moi, je voulais, avant de donner la parole aux intervenants que je vais vous présenter, faire un petit constat, parce que quand on m'a chargé de pouvoir diriger cette séance, je me suis dit, tiens, en fait, pour moi, l'immigration va s'intensifier de plus en plus et elle est loin de réduire le flux migratoire, car cette mondialisation va provoquer leur intensification dans le XXIe siècle. Car les mouvements des capitaux vers les pays pauvres n'y créent pas assez d'emplois. Ça, c'est une réalité. Ils n'y créent pas d'emplois. C'est ce qui affirme un rapport de l'Organisation internationale de travail et qui estime le nombre de migrants dans le monde à plus de 120 millions de personnes. Donc, ce n'est pas négligeable. Soit 75 millions de plus qu'en 1965. Il faut ajouter à cela la baisse des prix du transport et la rapidité de la communication qui ont par ailleurs changé la nature de la migration. Et par-delà, nous remarquons que la migration internationale est moins permanente. Ça, c'est une réalité, ce sont les chercheurs qui le disent. Et le départ vers l'inconnu, moins angoissant. Et ça, il suffit de lire un peu des livres du 15e et 19e siècle pour se rendre compte que facilement, maintenant, on n'est pas dépaysé quand on part d'une région à une autre. Résultat, les flux migratoires se sont complexifiés, ils se sont diversifiés. Les incitations principales au départ sont la différence des salaires pour les métiers auxquels peuvent prétendre les migrants, la crise économique dans un pays donné, ou au contraire la demande de main-d'œuvre consécutive au boom économique dans l'autre partie de la Méditerranée. De ce fait, il faut à mon sens dénoncer l'énorme trafic des marchands de travail à travers le monde, un trafic illégal qui pèse, d'après les experts, de 5 à 7 milliards de dollars par an dans le monde, avec de florissants marchés de falsification de documents d'identité et de faux contrats de travail. Il faut signaler que la part du monde, on évalue à quelques 10 à 15 millions de nombre de travailleurs migrants illégaux. Je voudrais aussi citer, et je ne vais pas abuser de votre temps, le problème du commerce des êtres humains. Selon les Nations Unies eux-mêmes, 9 millions de personnes dans le monde sont asservies par l'industrie du sexe ou exploitées par des réseaux mafieux qui profitent du trafic des êtres humains. Ce commerce des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, a souvent pour destination l'industrie internationale du sexe et de la prostitution. En fait, on attend avec beaucoup de patience le projet de convention contre le crime organisé transfrontalier que normalement doit sortir dans les mois à venir par l'Organisation nationale des Nations Unies. Je ne veux pas revenir à la théorie de Kevin Lynch, mais notre constatation et ça c'est une constatation réelle malheureusement, qu'un quart de la population mondiale vit avec moins d'$1 par jour. Alors vous imaginez, le dollar, je crois qu'il fait maintenant 10 milliards. Alors, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un document de la Banque mondiale que j'ai épluché ces derniers jours.
là, en fait, je lance tout ça pour une réflexion après dans les ateliers, pour que tout le monde se rende compte qu'en fait, le problème de l'immigration, ce n'est pas uniquement les problèmes comme on peut les justifier, ça, mais c'est un phénomène mondial et qu'il faut le placer dans son contexte historique, économique, politique et social. Alors, avec moi, j'ai ici deux personnes que je vais vous présenter. Il y a Ineke van der Balk, je m'excuse si je trompe, en fait, elle est assez connaisseuse, c'est une chercheuse, c'est une militante dans les Pays-Bas. Déjà en 1974, elle a été à la base de la création de l'association de la solidarité avec les immigrés. En 1975, elle a participé à la création de CMAN. En 1976, elle a créé le comité de lutte contre la répression au Maroc. Elle est chercheuse, spécialiste dans le racisme et l'analyse du discours. Quand on parle de discours, à travers le discours préétabli de l'éducation, de la politique, des médias. Donc c'est quelqu'un de très intéressant que nous allons avoir le plaisir d'écouter et je vous donne la parole. ¿Han entendido lo que he dicho en francés? Bueno, al fin, yo voy a presentar lo que he dicho yo, no es algo... ¿Lo vas a hacer? Toma algunas notas. Sí, bueno, En el norte, digamos, en la otra orilla del Mediterráneo ha habido una demanda de mano de obra que ha ido en el otro lado con una crisis económica, lo cual ha motivado ese flujo migratorio. También hablo del mercado de trabajo, del problema del tráfico de ilegales, es decir, del comercio de seres humanos. Por ejemplo, ha dado datos aplastantes sobre que se calcula 9 millones de personas, sobre todo mujeres y niños, que alimentan toda la industria del sexo y todas las redes mafiosas, la prostitución, etc., ¿no? También hablo de los datos del Banco Mundial, de que un cuarto de la población mundial vive con menos de $1 al día, que es prácticamente pobreza total. Y bueno, de la inmigración como un fenómeno mundial. Y bueno, después ha presentado a la compañera de Holanda como una investigadora que ya desde el año 1974 ha trabajado en la solidaridad internacional y en el 76, por ejemplo, creó el Comité de Lucha contra la Represión en Marruecos, como una persona comprometida, militante con el tema del racismo y la inmigración, y que ella pues ahora va a hacer una exposición que puede ser bastante interesante. Merci au président de m'avoir gentiment introduit. Durant la seule année de 1999, 7000 immigrés subsahariens sont entrés en Espagne en passant par le Maroc et par Ceuta ou Melilla. 2879 subsahariens ont été arrêtés dans les ferryboats en 1998. Cet état de fait a ajouté de nouvelles dimensions au problème des droits de l'homme que le Maroc connaît depuis son indépendance. Il ne s'agit pas seulement des droits les plus élémentaires au logement, à la santé,